वजीर आज़म इमरान खान से वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, सलामती की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, किस्सा खानी बाजार पेशावर में कूचा रिसालदार की जामे मस्जिद में दहशत गर्दी, 56 नमाजी शहीद, 198 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म और सदर ममलकत की शदीद मजम्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला महमूद खान का लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा, धमाके में जख्मी होने वालों की आयादत की, शाहदा के लवाहिकीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी, अवाम के ताउन से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार। पेशावर धमाका बड़ी साजिश की कड़ी है, पाकिस्तान ने माजी में भी ऐसी साजिशों का मुकाबला किया, अब भी दुश्मन नाकाम होंगे। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का अदालती इस्तिस्ना ना लेने का फैसला, इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश, सदारती इस्तिस्ना की दरखास्त नहीं दी, अमीर और गरीब बराबर नहीं होंगे तो इंसाफ नहीं होगा, सदर ममलकत। कम आमदन अफराद को छत की फराहमी के हुकूमती वादे की तकमील, फ्राश टाउन इस्लामाबाद के कम लागत 2000 अपार्टमेंट्स की कुरानदाजी, एक अपार्टमेंट की कीमत 32 लाख रुपए मुकर्रर, 3 लाख रुपए हुकूमत सब्सिडी देगी। वजीर आज़म इमरान खान की घरों की अलॉटमेंट में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की सिंध में वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत, गवर्नर सिंध और वज़ीर मनसूबाबंदी की इमरान खान से मुलाकात, जारी मनसूबों और मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक सऊदी मुश्तरका फौजी मशकें असमसाम 8 खत्म हो गई, दहशत गर्दी से निपटने व कुएं की नाकाबंदी और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने का अमली मुजाहिरा। मकबूजा कश्मीर में 10 लाख से जायद भारतीय फौज की तैनाती, बुनियादी हुकूक सल्ब, निहत्ते कश्मीरी जहन्नुम जैसी जिंदगी बसर करने पर मजबूर, आलमी बरादरी संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस ले, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। Had a go at that, there's a man back. Oh, went for the Yorker, excellent. रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट का पहला रोज, पाकिस्तान के एक विकेट के नुकसान पर 245 रन, इमामुल हक 132 और अजहर अली 64 रन पर नाकाबिले शिकस्त, अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वाहिद विकेट नेथन लियोन ने हासिल की। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। Punch through into the offside. मुझे बहुत खुशी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई है। मेरा फेवरेट प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिचेल स्टार्क है, मैं उसे वेलकम करने आई हूँ। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज जीत कर दुनिया को साबित कर देगा कि पाकिस्तान में कितना दमखम है। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए मद्दाह पुरजोश, पिंडी स्टेडियम में शायकीन की बड़ी तादाद खेल से लुत्फानंदोज हुई। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलवी टीम को दौरे पाकिस्तान पर खुशामदीद कहते हैं, सनसनीखेज मुकाबलों की तवक्को रखते हैं वजीर आज़म इमरान खान। यूक्रेन पर रूसी हमला 9वें रोज में दाखिल, इक्तसादी पाबंदियों के बावजूद रूस का हमले जारी रखने का ऐलान, किसी भी अमन मुआहदे पर यूक्रेन को गैर मुसल्लह करने की शर्त लाजिम होगी। रूसी वजीर खारजा, अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता, सूरत हाल पर गौर के लिए सलामती काउंसिल का एक और हंगामी इजलास तलब। हम लोग सारे सूमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से इधर, अभी तक कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। प्लीज हम लोग के लिए कुछ कीजिए, हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं, सैकड़ों भारतीय तलबा महसूर, निकाला जाए बसूरत दीगर मारे जाएंगे, सोशल मीडिया पर इनखला की अपील।
तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च, जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल। सिंध में गुज़श्ता 15 साल से एक ही फ्लॉप फिल्म चल रही है। ऑपोजिशन लूटी हुई दौलत बचाने के लिए लॉन्ग मार्च कर रही है। आइंदा इंतखाबात में PTI सिंध में कामयाबी होगी। विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी का खिताब। न्यूक्लियर पावर प्लांट के 3 नेशनल ग्रिड से मुंसलिक 1100 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की टीम और कौम को मुबारकबाद। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल मुल्क में दाखिल होगा। शुमाली बलोचिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लेजेंड ऑस्ट्रेलवी लेग स्पिनर शेन वॉरन हरकते कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 52 बरस थी। 145 टेस्ट मैचेस में 708 विकेटें जबकि 194 वनडे मैचेस में 293 विकेटें हासिल की। लाहौर में फैज मेला शुरू हो गया। मुल्की और गैर मुल्की मंदुबीन की बड़ी तादाद में शिरकत। आर्ट, थिएटर, ड्रामा, मुसव्विरी, अदब और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक। और तारीखी सिब्बी मेले का आगाज। हॉर्स एंड कैटल शो और सनती नुमाइश का एहतमाम। सयाहों और ताजरों के लिए खुसूसी इंतजामात। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन यहां पर अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत 2 करोड़ खानदानों को यूटिलिटी स्टोर्स और दीगर मखसूस करियाना दुकानों पर आटा, दालें और पकाने के तेल या घी की खरीदारी पर 30% रियायत दी जाएगी। प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए अपनी रजिस्टर्ड सिम से अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर SMS करें। अपनी तर्ज का मुनफरद और तारीख साज प्रोग्राम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरे लिए कामयाबी का रास्ता खोल दिया। फसल बिजाई का टाइम था लेकिन जेब खाली थी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरी सब परेशानी दूर कर दी। कई सालों से अपने मकान की ख्वाहिश थी, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने पूरी कर दी। कारोबार बढ़ रहा है, तंगी ख़त्म हो रही है। शुक्रिया कामयाब पाकिस्तान का, जिसने मुझे कामयाब पाकिस्तानी बना दिया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरी जिंदगी बदल दी। और अब वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान भर में दूसरे मरहले का आगाज। रवा साल में 100 अरब के बिला सूद कर्जों की फराहमी का अज़्म। अभी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5771 पर SMS करके अहलियत जाने। जवाबी SMS में तस्दीक और अमल दरामद के वक्त से मुत्तलिक कर दिया जाएगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, पाकिस्तानियों की कामयाबी का निशान, पाकिस्तान भर की खुशहाली का पैगाम। वेलकम बैक नाजरीन। खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वजीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की है और इस मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग समेत सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया गया है। और अब आज होने वाले अफसोसनाक वाक़े की बात करें तो अमन दुश्मनों का एक और वार। क़िस्सा खानी बाजार पेशावर में कूचर सालदार की जामे मस्जिद दहशतगर्दी के वाक़े में 56 अफराद शहीद हो गए। धमाके में 198 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें 194 लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस के मुताबिक जामे मस्जिद इमामिया क़िस्सा खानी बाजार में होने वाले धमाके में 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मस्जिद के मेन गेट और अकबी दरवाजे से 2 हमलावर पिस्तौल से फायरिंग करते हुए मस्जिद की तरफ बढ़े।
واقعے کے فوری بعد ہنگامی بنیادوں پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ زخمیوں کو منتقلی اور جائے حادثہ پر شواہد اکٹھے کرنے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ بم دھماکے کی جو فائنل ہمارے پاس رپورٹ ہے انجرڈ کی اور ڈیڈ کی، تو اس ٹائم ہمارے پاس 194 زخمی دھماکے کے وہ لائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 56 جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز جو جاں بحق افراد ہیں وہ علاج منتقل کیے گئے ہیں۔ زیادہ تر زخمی جو ہے اس وقت ہمارے پاس داخل ہیں مختلف وارڈز میں، اس میں سے تقریباً ان میں سے 10 ایسے ہیں جو کہ کریٹیکل حالت میں ہیں۔ کچھ ہمارے پاس آپریشن تھیٹر میں ابھی ان کے آپریشن چل رہے ہیں، اور دوسرا زیادہ تر جو ہے وہ مختلف وارڈوں میں ہمارے پاس LRH میں ایڈمٹ ہیں۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر محمد علی سیف نے لیڈی ریڈنگ اسپتال کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن دشمنوں کو مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پشاور کے پرامن عوام پر دہشت گردی کا یہ حملہ پشاور کے عوام کو تو ڈرا نہیں سکتا، البتہ زخمی ضرور کیا ہے، ہمارے جذبات کو، ہمارے دلوں کو زخمی کیا ہے، ڈرا نہیں سکتا۔ لیکن یہ اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ جن لوگوں نے یہ بزدلانہ فعل سر انجام دیا ہے وہ خود ڈرے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پشاور دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ انہوں نے حکام کو ہدایت کی کہ زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کی جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا اور جاں بحق افراد کی مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے نمازیوں کو نشانہ بنانے کی اس گھناؤنی کارروائی کو بدترین دہشت گردی قرار دیتے ہوئے جاں بحق افراد سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ گورنر شاہ فرمان نے حملے کو غیر انسانی فعل قرار دیتے ہوئے کہا کہ بم حملے کے اصل کرداروں کو جلد از جلد بے نقاب کیا جائے گا۔ وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑی سازش کی کڑی ہے، ہم نے ماضی میں ایسی سازشوں کا مقابلہ کیا ہے اور انشاءاللہ اب بھی دشمن ناکام ہوں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دہشت گردی کے اس واقعے کی چیف سیکریٹری اور IG پولیس سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب، وفاقی کابینہ کے ارکان اور سیاسی رہنماؤں نے بھی پشاور دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور کا دورہ کیا اور دھماکے میں زخمیوں کی عیادت کی۔ انہوں نے شہداء کے لواحقین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم دشمن عناصر کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ محمود خان نے زخمیوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دھماکے میں شہید ہونے والے 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائنز پشاور میں ادا کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان، صوبائی کابینہ کے ارکان اور اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ پولیس کے دستے نے شہداء کے جسد خاکی کو سلامی دی۔ شہداء کی میتیں ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، قوموں کی ترقی کے لیے آئین کی بالادستی اور قانون کا یکساں اطلاع بہت ضروری ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی استثناء کے باوجود اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کا احترام بہت ضروری ہے، درخواست ہے کہ فیصلے بروقت کیے جائیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران منصب خان۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اپنے وکیل بابر ایوان کے ہمراہ انسدادی دہشت گردی اسلام آباد میں پیش ہوئے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے سماعت کی۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ میں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا، استثناء کی کوئی گنجائش نہیں۔ آئین پاکستان کا پابند ہوں، قرآن پاک اس سے بڑا آئین ہے، مجھے آئین پاکستان استثناء دیتا ہے مگر میں یہ استثناء نہیں لینا چاہتا۔ صدر مملکت نے کہا کہ جب تک امیر غریب سب برابر نہ ہوں انصاف نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مقدمات نسلوں تک چلتے ہیں، گواہ کا انتقال ہو جاتا ہے، کاغذات کھو جاتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ اسلامی تاریخ میں جتنے خلفاء آئے وہ عدالتوں میں باوقار انداز سے پیش ہوئے۔ 2016 میں مجھ پہ چارج لگا اور اسی عدالت سے ضمانت لی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی آمد سے پہلے کوئی اضافی سیکیورٹی نفری یا روٹ نہیں لگایا گیا۔ صدر مملکت عدالت سے اپنی گاڑی خود چلا کر واپس روانہ ہوئے۔ معاشرے وہی ترقی کرتے ہیں جہاں انصاف سب کے لیے یکساں ہو۔ صدر مملکت نے بھی آج ایک ایسی ہی مثال قائم کی۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین اب آپ کو بتائیں گے وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ صدر عارف الوی استثناء کا آئینی حق ہوتے ہوئے جس طرح عدالت میں پیش ہوئے وہ تحریک انصاف اور دوسری جماعتوں کے کلچر میں فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے مہذب اور علم دوست سربراہ مملکت کی مثال ملنا مشکل ہے۔
اور اب بات کریں گے ازبکستان کے صدر کے پاکستان کے 2 روزہ دورے کی، جو کہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ اپنے دورے کے دوسرے روز انہوں نے صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات کی۔ تفصیل بتائیں گے ذیشان بھٹی اپنی رپورٹ میں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے ازبک ہم منصب شوکت مرزایوف نے ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر مملکت نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے ازبکستان کے ساتھ سیاسی، تجارتی، اقتصادی، دفاعی، سیکیورٹی، تعلیم اور ثقافتی تبادلوں سمیت تمام شعبوں میں کثیر جہتی تعاون اور روابط کو فروغ دینے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے ازبک ہم منصب کو ویژن سینٹرل ایشیا پالیسی کے فریم ورک کے اندر وسط ایشیا کے ساتھ روابط بڑھانے کے لیے پاکستان کی کوششوں سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے ازبک صدر کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس سے پہلے ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف ایوان صدر پہنچے تو مرکزی دروازے پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف نے اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ میں یادگار پاکستان کے مختلف حصوں کا بھی دورہ کیا۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز بھی ازبک صدر کے ہمراہ تھے۔ ازبک صدر پاکستان کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ اپنے دورے میں ازبکستان کے صدر نے پاکستان کی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کی۔ ازبک صدر کے دورے میں دونوں ممالک کے درمیان ترجیح تجارت کے معاہدے سمیت 9 مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ ازبک صدر وزیراعظم عمران خان کی دعوت پر پاکستان کے 2 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچے تھے۔ وزیراعظم عمران خان نے ازبک صدر کے پاکستان پہنچنے پر ان کا استقبال کیا تھا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، وزیر اعظم عمران خان سے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ملاقات کی اور سندھ میں وفاقی حکومت کے جاری ترقیاتی منصوبوں اور صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے جاری ترقیاتی منصوبوں بالخصوص عوامی فلاح کے منصوبوں کو معینہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق نے بھی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں قومی صحت کارڈ کی عوامی پذیرائی بھی زیر بحث آئی۔ اعجاز الحق نے عوام کو معیاری صحت کی سہولیات فراہم کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بہاول نگر کی صنعتی ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی درخواست کی۔ وزیر اعظم نے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اور ناظرین، کم آمدن افراد کو اپنی چھت کی فراہمی کے حکومتی وعدے کی تکمیل کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے فراش ٹاؤن اسلام آباد میں کم لاگت اپارٹمنٹس کی قرآن اندازی کی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ شہروں کے بے ہنگم پھیلاؤ کے تدارک کے لیے کثیر المنزلہ عمارات کی تعمیر کا ماڈل اپنایا جائے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ فراش ٹاؤن منصوبہ نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سی ڈی اے کے اشتراک سے مکمل کیا جا رہا ہے، جو کہ 2000 کم لاگت اپارٹمنٹس پر مشتمل ہے۔ ایک اپارٹمنٹ کی قیمت 32 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے، جس میں 3 لاکھ روپے حکومت سبسڈی فراہم کرے گی، جس کی بدولت فی یونٹ لاگت 29 لاکھ روپے ہوگی۔ غریب اور متوسط طبقے کو سہولت دینے کے حوالے سے اسلام آباد میں اپنا گھر خریدنے کے خواب کو پورا کرنے کے لیے وزیر اعظم کی خصوصی دلچسپی سے یہ منصوبہ مکمل کیا جا رہا ہے۔ اپارٹمنٹس کی خریداری کے لیے نجی بینک آسان اقساط پر قرضے کی سہولت بھی فراہم کر رہے ہیں۔ سبسڈی کی بدولت ان اپارٹمنٹس کی ماہانہ قسط 13,000 روپے ہوگی، جبکہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق قسط کی رقم 38,000 روپے بنتی ہے۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ گھروں کی الاٹمنٹ میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور شہروں کے بے ہنگم پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملٹی سٹوری عمارتوں کی تعمیر کے ماڈل پر عمل کیا جائے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر نے وزیر اعظم عمران خان کو فراش ٹاؤن منصوبے پر ہونے والے کام کے معیار سے متعلق آگاہ کیا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وزیر مملکت اطلاعات فرخ حبیب اور حکام بھی موجود تھے۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ سٹی اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے قیمتی اثاثے ہونے کے ساتھ وسائل کی کمی کا شکار محکموں کے لیے بھی رول ماڈل ثابت ہوں گے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ دونوں منصوبے ریل اسٹیٹ کے بہترین منصوبے ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مختلف منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ان میں چاہ باغ کی ترقی، انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام، واٹر ٹریننگ ورک، سفائر بے، کوڑا کرکٹ سے توانائی بنانے کا پلانٹ اور ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ شامل ہیں۔ وزیر اعظم کو راولپنڈی کے نالالئی اور رنگ روڈ منصوبوں پر پیش رفت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ عمران خان نے ان منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایات جاری کیں۔
नाज़रीन, IT बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमत ने तारीखी पैकेज दिया है। फ्री लांसर्स, IT कंपनीज और सनतों को दी जाने वाली सहूलतों की मुकर्ररा मुद्दत में फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बात इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मौशी तरक्की के लिए ज़्यादा इस्तेदाद वाले शोबों को मुराद फराहम कर रहे हैं। कारोबारी सरगर्मियों के लिए बड़े पैमाने पर इस्लाहात मुतारिफ कराई गई हैं। बासलाहियत नौजवान फ्री लांसर्स को सहूलियात की फराहमी से ज़र मुबादला में इजाफा होगा। शुरका को IT स्टार्टअप्स, सनती शोबे और IT कंपनीज को दी गई सहूलियात के निफाज के बारे में बताया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि दानिश्वर तबका दुनिया में हम आहंगी और अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। कराची में लिटरेरी फेस्टिवल से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज के दौर में मालूमात का हुसूल आसान हो चुका है, ताहम उसे दुरुस्त जावियों पर परखना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि नजरिया जो भी हो, इखलाकी कदरों का ख्याल रखना चाहिए। इंसान का जहन इतना महदूद है कि वो स्टेटिस्टिकल, या जैसे थॉमस बायस जो था जिसने बायजियन और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को जन्म दिया, इंसानी जहन इस काबिल नहीं होता कि स्टेटिस्टिक्स करे, तो अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में अपना चश्मा जो पहनता है, उसी चश्मे की बुनियाद पर हर वाक़े का तजिया करता है। और यहाँ भी मुख्तलिफुल मिजाज लोग यहाँ बैठे होंगे। एक ही वाक़े पर अगर आप यहाँ गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, तो आपको ये खूबसूरती इंसानियत की है कि आपको मुख्तलिफ राय मिलेगी। सदर ममलकत ने कहा कि दुनिया में अमन का होना बहुत ज़रूरी है। इस मकसद के लिए पाकिस्तानी कौम ने बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी और सऊदी शाही बर्री फौज की मुश्तरका मशक़ें असमसाम एक पब्बी में ख़त्म हो गई हैं। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकों में दहशतगर्दी से निपटने, वक़ूए की नाकाबंदी, तलाशी, गश्त और धमाके के इस मवाद को नाकारा बनाने का अमली मुजाहरा किया गया। कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद, सऊदी रॉयल आर्मी के मेजर जनरल अब्दुल्ला ऐदुल उतैबी और सऊदी सफ़ीर नवाफ सईदुल मालकी ने भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। और मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल की बात करें तो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा इलाके में भारत के जालिमाना इक़दामात और संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने अफसोस का इजहार किया कि भारत ने 10 लाख से जायद फौजी तैनात करके मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया है। कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हुकूक और आज़ादी को सलब कर रखा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो तनाज़ कश्मीर को रियासती अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने के लिए इक़दाम करें। श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाकों में चिस्पा किए गए पोस्टर्स में लोगों को बीजेपी और RSS समेत हिंदुत्व कुव्वतों और उसके हिमायत याफ्ता लोगों से दूर रहने की तलकीन की गई है। हिंदुत्व, उसे मुतासिर बीजेपी और उसके आलाकारों की हिमायत करना कश्मीर कॉज के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नाम निहाद देहात दिफा कमेटीज की देहात दिफा ग्रुप्स के नाम से बहाली मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल मामूल पर आने के भारतीय हुकूमत के दावों की नफी करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने एक बयान में इस इक़दाम को तशवीशनाक करार दिया है। भारतीय रियासत कर्नाटक के जिला कलबुर्गी में हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से मुसलमानों के एक दरगाह पर पूजा का एहतमाम करने की मजमूम कोशिश के बाद अलनंद कस्बे में हालात कशीदा हैं। भारतीय पुलिस ने तासुब का मुजाहरा करते हुए पूजा की कोशिश करने वाले हिंदुओं के बजाय 150 से जायद मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है। Here we go. This is the start of what should be a magnificent cricket series. Oh, big shot. That is 50 for Imam Ul Haq. That's a very good catch. That is an outstanding catch. अस्सलामुअलैकुम, खेल की खबर लिए मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 1 विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाए। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। तफसील नमूद मुस्लिम से।
पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के दरमियान पहली विकेट पर 105 रन की शराकतदारी कायम हुई। अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर नेथन लियोन की गेंद पर पैट कमिंस के हाथों कैच आउट हुए। Not there, and he's hit it high. Why? I have no idea again. It's a very good catch. इमामुल हक ने टेस्ट कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की और दिन के इख्तिताम पर 132 रन के साथ नॉट आउट थे। Punch through in, and Imam ul Haq goes to glory. अजहर अली 64 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त हैं। कौमी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो टेस्ट कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर करने पर बेइंतहा खुश हैं और अपने एहसासात को बयान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वो टेस्ट टीम में वापस आने के लिए गुज़िश्ता 1.5 साल से सख्त मेहनत कर रहे थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड और टीम की पाकिस्तान आमद पर इनका शुक्रिया भी अदा किया। दूसरा टेस्ट मैच 12 मार्च से कराची में खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट मैच 21 मार्च से लाहौर में शुरू होगा। वनडे मैचेस और सीरीज का वाहिद T20 मैच रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। 3 वनडे मैचेस और 1 T20 इंटरनेशनल मैच रावलपिंडी में खेले जाएंगे। महमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, रावलपिंडी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टीम ऑस्ट्रेलिया को खुशामदीद कहते हुए सीरीज में सनसनीखेज मुकाबलों की तवक्को जाहिर की है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की स्टेडियम आमद और PCB, ICC और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ओहदेदारों ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दिलचस्प मुकाबले के इम्कान का इज़हार किया है। तफसील मुजीबुल हक से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे पाकिस्तान पर खुश आमदीद कहता हूँ। ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट शायकीन ऑस्ट्रेलियाई टीम की हमेशा इज्जत और तारीफ करते हैं। सीरीज में दोनों टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबलों की तवक्को रखते हैं। वज़ीर आज़म ने दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच देखने के लिए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए मौजूदा हुकूमत ने भरपूर कोशिशें की। अपोजिशन को दावत देते हैं कि वो भी आएं और क्रिकेट एंजॉय करें। 24 साल के बाद क्रिकेट रिवाइव हो रही है, तो मैं तो उन लोगों को भी कहूँगा ये जो लॉन्ग शॉर्ट मार्चेस करते फिर रहे हैं कि अपनी गाड़ी पकड़ें और जल्दी से टेस्ट क्रिकेट देखने आएँ। उनको फ्री पास भी दे देंगे। हर दफ़ा हम देखते हैं कि जो हमारी अपोजिशन है वो अवाम के ख़िलाफ़ ही खड़ी होती है, चाहे वो पैसे लूटने का मामला हो, चाहे वो गवर्नेंस का मामला हो, चाहे खेल का मामला हो। हम तो चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम आए पाकिस्तान में, ज़बरदस्त मैच यहाँ पे होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने PCB हुकाम से मुलाकात की। ICC, CA और PCB हुकाम ने वज़ीर इत्तलात और गवर्नर सिंध को खुश आमदीद कहा। वज़ीर इत्तलात ने क्रिकेट की बहाली के लिए PCB, CA और ICC का शुक्रिया अदा किया। PCB, ICC और CA के ओहदेदारों ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। PCB चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हसनैन ने कहा कि दोनों बोर्ड्स की जानिब से सीरीज के लिए बहुत मेहनत की गई। इस सीरीज से दुनिया को बहुत मजबूत पैगाम जाएगा और ये सीरीज क्रिकेट से बढ़कर है। ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस का कहना था कि शायकीन दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का दौरे पाकिस्तान आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी अहम है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव निक हाकले और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि सीरीज के इनेकाद पर PCB और पाकिस्तान में सबके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी अवाम क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। शायकीन स्टेडियम पहुंचकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान आमद से मैदानों में खेल के रंग पूरे जोबन पर हैं। शायकीन क्रिकेट पिंडी टेस्ट के बड़े मुकाबले में भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ बाहर का मौसम तो दूसरी जानिब क्रिकेट की बहार। शायकीन खुशी से झूम उठे। आलमी क्रिकेट के मंजर पर एक अरसे तक बड़ी टीमों का पाकिस्तान आने से गुरेज, मैदान वीरान रहे। क्रिकेट पूरी रानाइयों के साथ बहाल हो चुकी है। क्रिकेट के मद्दाहों पर छाए मायूसी के बादल अब छट गए हैं। 1992 में आलमी कप के फातेह कप्तान इमरान खान के वजीर आजम बनने से भी मुल्क की साख में बेहतरी आई है। वजीर आजम ने जेंटलमैन खेल के जेंटलमैन क्रिकेटर रमीज राजा को PCB का सरबराह बनाया और ये फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ। क्रिकेट बोर्ड की कोशिशों और वजीर आजम इमरान खान की शोहरत में क्रिकेट की आलमी टीमों को मुतवज्जे किया। पाकिस्तान की हुकूमत और बहादुर अफवाज ने चैलेंज को कबूल किया। पाक सरजमीन से आमन दुश्मनों का सफाया कर दिया।
पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने आमन से खेलने वालों का चुन चुन कर कला कमा किया। आमन की इस बहार के लिए वतन के बहुत से बहादुर सपूतों ने अपनी जिंदगी निछावर कर दी। इन कुर्बानियों के नतीजे में न सिर्फ क्रिकेट के मैदान आबाद हुए बल्कि पाकिस्तान की साख भी बहाल हुई। अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें 24 साल के बाद टेस्ट मैच में आमने सामने हैं। शायकीन का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की आमद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की नवीद है। क्रिकेट सीरीज से दुनिया को पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान एक महफूज और पुरअमन मुल्क है। रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पर हावी रहा है। पहले दिन शायकीन की बड़ी तादाद ने स्टेडियम का रुख किया और दोनों टीमों को भरपूर सपोर्ट किया। पहले दिन के खेल के हवाले से तफसीलात जानते हैं पिंडी स्टेडियम से हमारे नुमाइंदे ज़िशान क़य्यूम से। ज़िशान, आगाह कीजिएगा, पहले रोज का खेल कैसा रहा? जी, रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन का इख्तिताम हुआ। क्या ज़बरदस्त पहले दिन हमने खेल देखा। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने पाकिस्तान को 105 रन का आगाज़ दिया। अब्दुल्ला शफीक थोड़ी जल्दी कर गए और 44 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा इमामुल हक को कि किस शानदार अंदाज से उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और किसी भी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपनी पहली सेंचुरी एक ऐसी टीम के खिलाफ बनाए जो कि 24 साल के बाद आपके होम ग्राउंड पर खेल रही है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी बनाना यकीनी तौर पे इमामुल हक के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होगा। और अज़हर अली ने भी आज इमामुल हक का भरपूर साथ दिया। उन्होंने आज अपनी 35वीं सेंचुरी स्कोर की और मजबूरी तौर पर दोनों खिलाड़ियों ने 140 रन की पार्टनरशिप बना ली है। पहले दिन पाकिस्तान अब इस मैच पर हावी हो गया है। अगर दूसरे दिन पाकिस्तान 150 से 200 रन भी बना लेता है तो पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो जाएगी। पहले दिन आज शायकीन बहुत बड़ी तादाद में मैदान में आए और उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दोनों टीमों को सपोर्ट किया। और अब हफ्ते और इतवार को यकीनन यहाँ पर ज़्यादातर लोग छुट्टी करते हैं, तो इम्कान यही है कि पहले दिन से भी ज़्यादा तादाद में जो है वो शायकीन आएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे। और शायकीन इस पूरी दुनिया को एक बेहतरीन पैगाम देंगे कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है और तमाम टीमें यहाँ पर आकर खेल सकती हैं और मैच को एंजॉय कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया ज़िशान क़य्यूम, आप हमें पहले दिन के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड स्पिनर शेन वॉर्न दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शेन वॉर्न थाईलैंड में अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाए गए। उनकी उम्र 52 बरस थी। शेन वॉर्न ने 1952 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। उन्होंने 145 टेस्ट मैचेस में 708 जबकि 194 वनडे मैचेस में 293 विकेटें हासिल की। खेल की दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको ले चलेंगे मेन डेस्क की तरफ, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज, जिसके तहत प्रोग्राम में शमूलियत करने वाले करियाना स्टोर मालकान को दिया जाएगा सब्सिडी की रकम पर 8% मुनाफा 48 घंटों में रकम की बगैर टैक्स बैंक अकाउंट में मुंतकली। आए, हुकूमत का साथ दें और इस कार खैर का हिस्सा बने। अपनी करियाना की दुकान नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एहसास राशन रियायत मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर करवाएं या नेशनल बैंक की किसी भी करीबी ब्रांच से राब्ता करें। हुकूमत पंजाब अपनी तर्ज का मुनफरद और तारीख साज प्रोग्राम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरे लिए कामयाबी का रास्ता खोल दिया। फसल बिजाई का टाइम था लेकिन जेब खाली थी। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरी सब परेशानी दूर कर दी। कई सालों से अपने मकान की ख्वाहिश थी, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने पूरी कर दी। कारोबार बढ़ रहा है, तंगी ख़त्म हो रही है। शुक्रिया कामयाब पाकिस्तान का जिसने मुझे कामयाब पाकिस्तानी बना दिया। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और अब वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान भर में दूसरे मरहले का आगाज। रवा साल में 100 अरब के बिला सूद कर्जों की फराहमी का अज़्म। अभी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5771 पर SMS करके अहलियत जाने। जवाबी SMS में तस्दीक और अमल दरामद के वक्त से मुत्तले कर दिया जाएगा। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तानियों की कामयाबी का निशान, पाकिस्तान भर की खुशहाली का पैगाम। ब्रेक
ब्रेक के बाद आलमी मंजरनामे पर बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमला 9वें रोज में दाखिल हो चुका है। मगरिब की जानिब से वसीतर इक्तसादी पाबंदियों के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर हमलों को जारी रखने का ऐलान किया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूक्रेन में ऑपरेशन जारी रहेगा और किसी भी अमन मुआहदे में यूक्रेन को गैर मुसल्लह करने की शर्त लाजमी है। रूसी गोलाबारी के दौरान यूक्रेन के ज़पोरिशिया जौहरी प्लांट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। ज़पोरिशिया प्लांट यूरोप में जौहरी बिजली का सबसे बड़ा प्लांट है। एटमी तवानाई के बैनुल अक़वामी इदारे IAEA ने कहा है कि इस वाक़े से ताबकारी की सतह में अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को टेलीफोन किया है और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। यूक्रेनी सदर का कहना है कि वो पुतिन से मुलाकात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर मगरबी ममालिक नो फ्लाई जोन नाफिज करने को तैयार नहीं तो वो यूक्रेन को जंगी तैयारे फराहम करें। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि मोदी हुकूमत ने यूक्रेन में अपने शहरियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से अपने शहरियों को निकालने के बावजूद भारत ने जंगी सूरत हाल में अपने शहरियों के इनखिला पर कोई तवज्जो नहीं दी। आइए इस हवाले से जानते हैं राहिल इंसार की इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वहां फंसे भारतीय तालिब इल्मों की हिफाजत करने में भारत न सिर्फ नाकाम हो गया है बल्कि भारतीय तलबा को खार्किव से लेविव जाने के लिए भारतीय सफारतखाने ने मदद करने से भी इनकार कर दिया है। और हद तो यह है कि यूक्रेन के बॉर्डर पर भारतीय अमला भी गायब है, जिसकी तस्दीक भारतीय खुद कर रहे हैं। भारत के मारूफ सहाफ़ी अशोक स्वीन ने कहा है कि रोमानिया की सरहद पर भारतीय सफारतखाने का अमला मौजूद नहीं। यूक्रेन में फैली अफरा तफरी की सूरत हाल में चंद दिनों कबल खार्किव में एक भारतीय तालिब इल्म की मौत हो गई थी, जिसके रिश्तेदार ताहाल उसकी लाश के मुंतजिर हैं। यूक्रेन की सोमी स्टेट यूनिवर्सिटी में 900 के करीब भारतीय तालिब इल्म महसूर हैं। ये तुलबा सोशल मीडिया पर एक मरतबा फिर दुहाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से हम लोग को निकाला जाए, हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं, हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। रेंडन से एक भी बच्चा नहीं निकला, अभी तक यहाँ से नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी। हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। यूक्रेन में फंस जाने वाले हजारों हिंदुस्तानी तुलबा अपने सामान के साथ कई घंटों का पैदल सफर करके हमसाया मुल्कों की सरहदों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तुलबा के पास खाने पीने की चीजें खत्म हो गई हैं और उनके बैंकों में जमा पैसे भी अब अकाउंट से नहीं निकल पा रहे। खाने पीने की चीजें खत्म होने से फाका कशी की नौबत आ गई है। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए कल रात से हम पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है। पड़ोसी मुल्कों में दखलंदाजी करने वाला भारत अपने ही मामलात के हल में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है और अपने ही नौजवानों के मसाइल से सरफे नजर कर रहा है। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान समझता है कि यूक्रेन बहरान का सिफारती हल जरूरी है। सूरत हाल के बगैर जायजा लिया जा रहा है। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि रूस यूक्रेन कशीदगी सूरत हाल पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा से राबता हुआ है। तर्जुमान ने कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ सोची समझी मुहिम चलाई जा रही है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए नए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ मिलकर दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। और चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट वेंचर कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के 3 मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया है। तफसीलात बताएंगे हसन नासिर सिद्दीकी। हॉक्स बे पर वाक़े कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट से जौहरी बिजली महफूज होने के साथ साथ इंतहाई कम कीमत पर भी पैदा की जा रही है, जबकि इस ज़िम्न में K2 के 1100 मेगावाट का इफ्तिताह भी मौजूदा हुकूमत के दौर में किया गया था। K2 मंसूबे के बाद K3 मंसूबा भी 1100 मेगावाट का प्लांट मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मार्च के आखिर तक इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कौम को मुबारक हो। आज हमारा जो कराची में लगने वाले 2 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में से दूसरा पावर प्लांट K3 कौमी ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया है। अभी आजमाइशी तौर पे चलेगा और फिर फुल पावर अटेंड करेगा। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट K3 में हिफाजत और सेफ्टी के जदीद तरीन इंतजाम किए गए हैं। प्लांट की ऑपरेशनल मुद्दत 60 साल है, जिसे मजीद 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है। साफ, काबिल एतमाद और सस्ती न्यूक्लियर बिजली की पैदावार से मुल्की मईशत तरक्की की राह पर गामजन होगी और मौसमियाती असरात से निमटने में मदद मिलेगी। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 11 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 36,678 टेस्ट किए गए, जिनमें से 953 मुस्बत आए हैं। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 2.59 रिकॉर्ड की गई है। नाजरीन, सिंध हुकूक मार्च सूबे की आवाम की आवाज़ बन चुका है। मार्च के शुरका सिंध में बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी हुकूमत की करप्शन, अकरबा परवरी, मेरिट की धज्जियां समेत अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल पर आवाम की दादरसी कर रहे हैं। टंडवाला यार पहुंचने पर मार्च के शुरका का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने कहा कि हवा का रुख बदल चुका है। कश्मीर से कराची तक सिंध की आवाम तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आवाम पीपल्स पार्टी की करप्शन और लूट मार का हिसाब इलेक्शन में लेंगे। तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आप इमरान खान के टाइगर्स हो और इमरान खान का नजरिया नंबर 1 नजरिया है पाकिस्तान में। मैं उनके ऊपर बात ही करना नहीं चाहता जो रॉन्ग मार्च में गए हुए इस्लामाबाद की तरफ। अपना सूबा संभल नहीं रहा, अपने सूबे में तालीम तबाह, हॉस्पिटल तबाह, लॉ एनफोर्समेंट तबाह, कानून की बालादस्ती है कोई नहीं, पानी पीने का मिलता नहीं, कुत्तों की वैक्सीन तक तो ले नहीं सकते। मैं तो बहरी उमूर का वजीर हूं, हमने भी कोई 6 लाख टीके लगा दिए कराची में। इन्होंने एक टीका लगाया है, वो है करप्शन का टीका। टंडू मोहम्मद खान में शुरका से खिताब करते हुए पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने पेशावर बम धमाके की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि कुछ बैरूनी ताकतों को पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। 15 साल की रात खत्म होने वाली है और सिंध में एक नया उजाला आने वाला है। इस तीर ने इन 15 सालों में बहुत से अरमानों को छलनी कर दिया है और इंशाअल्लाह सिंध बदलेगा और पाकिस्तान खुशहाल होगा। हमारे मुल्क से ये लाकानूनियत, ये दहशतगर्दी, ये अफरा तफरी, ये बदहाल, इससे निजात मिलेगी और एक खुशहाल मजबूत पाकिस्तान इंशाअल्लाह आपकी दुआओं, आपकी मेहनत और आपके वोट के जरिए बनेगा। नाज़रीन, दीगर खबरों में आपको बताएंगे काबीना कमेटी तवानाई ने मुल्क में तेल और गैस की तलाश और पेट्रोलियम पॉलिसी में तरामीम का तज्जिया करने के लिए वजीर तवानाई हमाद अजहर की सरबराही में कमेटी तश्कील दी है। वफाकी वजीर शिबली फराज, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और खालिद मंसूर कमेटी के अरकान होंगे। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में होने वाले इजलास में पाकिस्तान पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन 2012 के तहत मॉडल पेट्रोलियम शेयरिंग एग्रीमेंट के मुसव्वदे पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की सदारत में हुनर सबके लिए के मंसूबे का जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को बताया गया कि अब तक 74,000 से जायद नौजवानों को तरबियत दी जा चुकी है, जबकि 39,000 से जायद नौजवानों को इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और प्लम्बर समेत रिवायती टेक्नोलॉजी की तरबियत दी गई है। इजलास को मजीद बताया गया कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टूल और अफरादी क़ुव्वत का डेटाबेस तैयार करके मुकम्मल तौर पर फाल बना दिया गया है। इजलास में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए 10 लाख मुलाजमतों के हदफ के मंसूबे पर भी तबादले ख्याल किया गया। और वजीर रेलवे आजम खान सवाती ने कहा है कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद ड्रामे के सिवा कुछ नहीं है। इस बार भी इनको मुंह की खाना पड़ेगी। मानसेरा में पीटीआई वर्कर्स से कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौम का पैसा लूटने वालों को हिसाब देना होगा। विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी साले मोहम्मद खान सवाती ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क इक्तसादी तौर पर मजबूत हो रहा है। रिलीफ पैकेज से आवाम भरपूर मुस्तफीद होंगे। नाजरीन, एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के रेफरेंस की समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान मुलजिमान के वकला ने नैब के 2 गवाहान पर अपनी जिरह मुकम्मल की। शहबाज शरीफ तबीयत की खराबी के बायस अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। आइंदा समाअत पर मुलजिमान के वकला नैब के गवाहान पर जिरह जारी रखेंगे।
اور ادھر خانیوال میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہماری جماعت ہی پاکستان کو مشکلات سے نکال سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے سیاسی، جمہوری اور معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے. بلاول بھٹو نے حکومت کی معاشی پالیسیز پر تنقید کی. عوامی اجتماع کے دوران نجی چینل کا ڈرون کیمرہ آصفہ زرداری کو لگا جس سے وہ معمولی زخمی ہو گئی. بلاول بھٹو نے کہا کہ آصفہ جلد صحتیاب ہو کر مارچ میں شامل ہوں گی. اور کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ناظرین، لاہور میں فیض میلہ شروع ہو گیا ہے. چلو پھر سے مسکرائیں کے عنوان سے ہونے والے 3 روزہ میلے کی تفصیلات بتا رہی ہیں وردہ سلیم اپنی رپورٹ میں. فیض احمد فیض کی شاعری، ان کی انقلابی سوچ، آمرانہ قوتوں کے خلاف جدوجہد، محبت اور امن کے پیغام کو اجاگر کرتی ہے. انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سجائے گئے فیض میلے میں ملکی اور غیر ملکی مندوبین بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں، جن کا تعلق آرٹ، تھیٹر، ڈرامہ، مصوری، ادب اور زندگی کے مختلف شعبوں سے ہے. سیشنز ہو رہے ہیں کتابوں پہ، شعر و شاعری پہ، سیاست پہ، اظہار خیال پہ. فیض میلہ جو ہے پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ ایک بار پھر چمک رہا ہے. ہندوستان سے ہمارے بہت سے دوست احباب، فلم کی دنیا سے، لٹریچر کی دنیا سے، شعر و ادب، فنون لطیفہ کی دنیا سے، وہ فائنلی کووڈ کے اس گیپ کے بعد وہ آپ آئے ہیں. ایسے پلیٹ فارمز اور بھی ہوں جہاں نوجوان لوگ بھی آئیں، وہ بڑوں کے ساتھ گھلے ملے. میلے کے پہلے روز فیض احمد فیض کی نایاب تصاویر کی نمائش ہوئی، جس کا افتتاح کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کیا. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے نمائش کے لیے رکھی گئی تصاویر دیکھیں اور انہیں خوب سراہا. اور لاہور شہر کی تو ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے کہ یہاں ثقافتی، ادبی، علمی مباحث سے مذاکرے ہوتے رہے ہیں. صاحب کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے وہ آپ کو تصویروں کی صورت میں ایک پورا سنیریو اس دور کا آ جاتا ہے. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوے یار سے نکلے تو سوے دار چلے. فیض میلے میں سجائے گئے سٹالز میں فیض احمد فیض کی تصانیف کے علاوہ دنیائے ادب سے تعلق رکھنے والے دیگر شخصیات کے مجموعے بھی رکھے گئے ہیں. وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ایک جانب لاہور میں فیض میلہ تو دوسری جانب سبی کا تاریخی میلہ شروع ہو گیا ہے جو 8 مارچ تک جاری رہے گا. صوبائی وزیر بلدیات سردار صالح بھوتانی نے میلے کا افتتاح کیا. میلے کے آغاز پر مہمانوں کو روایتی بلوچی دستار پہنائی گئی اور امن و محبت کے اظہار کے طور پر کبوتر فضا میں چھوڑے گئے. پولیس اور بوائے اسکاؤٹس نے معزز مہمانوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا. طلباء نے قومی ترانہ اور ملی نغمے اور چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگوں کو اجاگر کرنے کے لیے ٹیبلوز پیش کیے. روایتی میلے میں ہارس اینڈ کیٹل شو اور صنعتی نمائش کا اہتمام کیا گیا ہے. سبی میلے کے موقع پر بلدیاتی کنونشن کا انعقاد بھی ہوگا. اور دوسری جانب ضلع جہلم میں موسم بہار کی شجرکاری مہم جاری ہے. ضلعی انتظامیہ اور محکمہ جنگلات کی جانب سے ضلع بھر میں 13 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے. اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں نعیم بھٹی. جہلم کو سرسبز بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور محکمہ جنگلات کی جانب سے ضلع بھر میں 13 لاکھ پودے لگائے جائیں گے. موسم بہار کی شجرکاری مہم کے تحت وفاقی وزیر چودھری فواد حسین کی ہدایت پر ضلع بھر کے اسکولوں اور کالجوں میں ایک دن میں 10,000 پودے لگائے گئے. درختوں کے ان گنت فائدے ہیں جن کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، اور یہ نیکی کا کام کر کے مجھے یقیناً بہت زیادہ خوشی مل رہی ہے. گورنمنٹ کالج برائے خواتین سیول لائن میں ممبر صوبائی اسمبلی نے پودا لگایا، جبکہ تحریک انصاف کے کارکنوں، فلاحی اداروں کے ممبران اور صحافیوں سمیت طالبات نے بھی 200 پودے لگائے. پی ٹی آئی کا منشور ہے اور عمران خان کا ویژن ہے، اس کے مطابق فواد چودھری بھی بہت زور دے رہے ہیں کہ جتنی زیادہ جہلم ڈسٹرکٹ میں پلانٹیشن ہو تو اتنی کم ہے. درخت ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ انسان کو درخت ہی آکسیجن فراہم کرتا ہے. اگر درخت نہ ہو تو انسان کے لیے آکسیجن بھی نہیں رہے گی، اور جب آکسیجن نہیں ہوگی تو اس پلانٹ پہ لائف ایگزسٹ ہی نہیں کر پائے گی. بہت پودے لگ چکے ہیں اور آگے لگ رہے ہیں، یہ ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے اور ہم بہت خوش ہیں اس معاملے. محکمہ جنگلات کے مطابق ابھی تک ضلع بھر میں 5 لاکھ پودے لگائے جا چکے ہیں، جس میں 4 لاکھ بیج اور 1 لاکھ پودے سرکاری محکموں، اسکولوں، کالجوں اور پرائیویٹ سیکٹرز میں لگائے گئے ہیں. موسم بہار کی شجرکاری مہم 22 اپریل تک جاری رہے گی. درخت انسانی صحت اور زندگی کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. شجرکاری مہم سے قدرتی ماحول میں مزید بہتری آئے گی. نعیم بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، جہلم. کراچی کی بات کریں تو کراچی کے شہریوں کو بڑی مقدار میں گوشت بھینس کالونی سے فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ مویشیوں کی کھال میں گھانٹ کی بیماری پھیلنے سے سبھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اسی پر رپورٹ کریں گے سید جہانگیر علی.
کراچی کی شہریوں کی غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھینس کالونی سے بڑی مقدار میں گوشت فراہم کیا جاتا ہے، تاہم یہاں موجود مویشیوں کی کھال میں غدود کی بیماری پھیل گئی ہے۔ اسکل لمپس نامی یہ بیماری جانور کی کھال سے ان کے جسم میں سرایت کرتی ہے۔ مویشی مالکان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے یہ بیماری نہیں دیکھی۔ جانوروں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس بیماری میں جانور کے گوشت میں زخم پڑنے سے تعفن پیدا ہوتا ہے اور ایسا گوشت کھانا صحت کے لیے مضر ہے۔ یہ آئی تھی ساؤتھ افریقہ سے، ابھی یہ پچھلے 2-3 مہینوں سے یہ ایک حیدرآباد میں پہلا کیس ہوا تھا۔ اس کی موربیڈیٹی ریٹ ہے 90% اور مارٹیلٹی ریٹ ہے 5 to 10%۔ جو جانوروں میں یہ بیماری آتی ہے ان کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا۔ سندھ حکومت کی جانب سے اس بیماری کی روک تھام کے لیے وفاق سے مدد طلب کی گئی ہے، تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ صوبائی حکومت اس پر فوری اور ٹھوس اقدام کرے تاکہ شہریوں کی صحت کو لائق خطرات کا سدباب کیا جا سکے۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور ناظرین اب آپ کو بتائیں گے کہ چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے اسلام آباد میں 3 روزہ ایکسپو جاری ہے۔ محمد مظہر عباس کی رپورٹ دیکھیے۔ نمائش میں جرمنی اور قزاقستان کے سفیروں نے خصوصی شرکت کی۔ پاکستان میں چھوٹی صنعتوں میں ترقی کے حوالے سے خاطر خواہ مواقع موجود ہیں۔ نمائش میں کپڑوں، تعلیم، قیمتی پتھر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، خوراک، صحت سے متعلق خصوصی سٹالز لگائے گئے ہیں۔ نمائش کا مقصد چھوٹی صنعتوں کا فروغ ہے۔ یوتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے، ایس ایم ای کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے۔ اس قسم کی ایگزیبیشنز میں خاص طور پر جو ایس ایم ایز ہیں ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو شوکیس کر سکتے ہیں۔ تمام ٹریڈرز کے لیے، تمام پنڈی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک بہت شاندار ایگزیبیشن ارینج کی ہے۔ اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے تعاون سے نمائش میں طلباء اور طالبات کے لیے بھی خصوصی سٹالز لگائے گئے ہیں۔ فریشلی ہوم چیزیں مل جائیں گی یہاں پہ، اور بہت اچھا ایکسپیرینس کیا ہے ہمارا۔ فرسٹ ایکسپیرینس ہے، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے اپنے آن پہ یہ اسٹال لگایا ہے۔ لیے ایونٹ اسمال انڈسٹریز کے لیے ہے، اینڈ اسپیشلی جس طرح سے ہم لوگ ہیں ہوم بیسڈ، ہم لوگوں کا بزنس وینچر ہے، تو ہمارے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے یہ۔ بزنس ایکسپو میں بچوں کی تفریح کے لیے بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ وادی تیرہ میں 15,699 خاندانوں کو احساس ایمرجنسی کیش امداد دی جائے گی۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے وادی کا دورہ کیا اور متاثرہ گھرانوں کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے خصوصی پیکج کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ گھروں کو واپس آنے والے ہر خاندان کو 20,000 روپے امداد دی جائے گی۔ رجسٹریشن کے لیے خصوصی ڈیسک قائم کیے جا رہے ہیں۔ متاثرہ گھرانوں کی واپسی پاک آرمی اور فرنٹیئر کوڈ نارتھ کے تعاون سے ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات کے سلسلے میں پاک یو کے نیو پرسپیکٹو پروگرام مارچ سے اگست کے دوران ہو رہا ہے۔ برٹش کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اسکاٹ میک ڈونلڈ نے پی ٹی وی نیوز کی رپورٹر نمرہ سہیل سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا جائے گا۔ What Pakistan UK new perspective really is. I think the biggest cultural collaboration we've had between Pakistan and the UK in an entire generation. So there's a whole series of collaborations, cooperations, events going on in Pakistan and the UK where we bring together artists and everyone from the cultural sphere to work with people from the other countries so that they can appreciate the cultures, gain understanding in each other, and hopefully be more successful as well. What sort of activities are going to take place under this banner? There's so much going on. You know, I think every museum, every cultural institution, every people who are working on literary festivals, people who are working on crazy madcap creative schemes, we're trying to hook them up with their UK counterparties. The main thing we try and do though is hook up young people. You know, the people who are established and successful already, they tend to find their own way, make their own connections, so we try and find the youngest people who need help, who need to, where connections are really helpful. And when they connect, they learn about each other, they learn about what they do, and then they, as I said, hopefully they can be more successful. What British Council is doing in Pakistan? Everything the British Council does, we do in Pakistan. So we teach English, we administer exams for people who want to have their English assessed and then either move to other universities or move on to other jobs. We do a huge amount of work in the cultural area, like the season, and we do a huge amount of work in education. محکمہ
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، تاہم شام رات کے دوران شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں لے -7، کلام -5 اور استور میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہفتے کی رات سے ملک میں داخل ہوگا، جو کہ جمعرات تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی ہاں، اس دوران ملک کے بالائی علاقوں میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، برفباری، گالہ باری متوقع ہے، جس کے پیش نظر NDMA نے صوبائی اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سمیت تمام متعلقہ اداروں کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت اور پیشگی اقدامات کے حوالے سے ہدایات جاری کر دی ہیں، تاکہ کسی بھی قسم کے جانی اور مالی نقصان سے بچاؤ کو یقینی بنایا جا سکے۔ PDMA اور DDMA کو تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں، تاکہ موسم کی وجہ سے راستے بلاک ہونے کی صورت میں بروقت اقدامات کیے جا سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔